Hello everyone, am I audible? Hello, am I audible? Yes, sir. The whiteboard is visible, right? The board is visible, right? Yes, sir. Okay. So let's start with today's topic. We are going to start the course with inverse trigonometric functions, right? We will do the relation and function later. Relation and functional chapter to আমি পাছতকৈ কৰিম, এটো বেছি দীঘল chapter নহয় যেহেতু আমি inverse trig পৰা start কৰো আজি। I think সকলোৱে 12ত পঢ়িছাই inverse trig খিনি, তথাপিও এতিয়া at first আমি কিছুমান কথা recall কৰি লওঁ because inverse trigonometric function পঢ়াৰ আগতে আমি আমাৰ trigonometry বহুত strong হ'ব লাগে actually. So প্ৰথমতে trigonometry কিছুমান formula recall কৰি লওঁ, then আমি inverse trig লৈ আগবাঢ়িম. So basically যি formula আছিলে মই এবাৰ লিখি লৈছো আৰু মোৰ লগে লগে নোটবোৰ বনাই গলে ভাল হ'ব. We will provide the notes later on, but ক্লাছৰ লগে লগে যদি নোটছ খিনি বনাই যোৱা হয় তেন্তে বেনিফিট বেছি হয়. So let's start. Okay. So প্ৰথমতে আমি trigonometry যিখিনি বেসিক ফৰ্মুলা আছিলে সেইখিনি এবাৰ ৰিভাইজ কৰি চাওঁ. So কি আছিলে? এটাটো আছিলে, okay, my screen is lagging actually. One was basic formulas of trigonometric okay. So number one, so one is sine x is equal to cos pi by 2 minus x, which is can also be written as cos x is equal to sine pi by 2 minus x. Right. Similarly, what we have? Similarly, for sec x is also equal to cosec pi by 2 minus x, or we can write cosec x is equal to sec pi by 2 minus x. Right. Then one we have, that is what, tan x is equal to cot pi by 2 minus x. Can be written as cot x is equal to tan pi by 2 minus x. What we have, আৰু এটা আমাৰ ফৰ্মুলা আছিলে number 4, এটা আমি খুবেই বেছিকৈ ইউজ কৰোঁ, it is sin square x plus cos square x is equal to
1 সো এখিনি বহুত বেসিক ফর্মুলা আই থিংক সকলোৰে মনত আছে হলেও এবাৰ ৰিভাইজ কৰি লৈছো আৰু আছিলে sin twice x is equal to 2 sin x cos x cos twice x is equal to 2 cos square x minus 1 is equal to 1 minus 2 sin square x is equal to cos square x minus sin square x. আৰু আমাৰ ওচৰত কি আছিলে? We also have a formula for 2-3 formula for tan twice x also in the same way. Tan twice x is equal to 2 tan x divided by 1 minus tan square x minus cosec square x is equal to 1 plus cot square x minus sec square x is equal to 1 plus tan square x. So এখিনি কিছুমান বেসিক ফর্মুলা I think সকলোৰে এখিনি মনত আছে. Let's move to inverse trigo actually. এখিনি just মই এবাৰ ৰিকল কৰাই ললো. Let's move. Okay, I am sharing the screen with you. Okay. Is the screen visible? Hello. স্ক্ৰীনখন ভিজিবল হৈ আছে নে? Hello. 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 I am sharing with you. Is it visible? No, sir. Now? Is it visible now? No. Yes. Okay. So let's start with inverse trigo. আমি trigonometry basic formula খিনি এবাৰ ডিসকাস কৰি ললো, ৰিকল কৰি ললো। সো এতিয়া আমি আগবাঢ়ো inverse trigo মেইন পাৰ্টলে, ঠিক আছে? তো বেসিক্যালি আমাৰ ওচৰত trigonometry ফাংশন কি আছে? এটা আছে sin x, cos x, tan x, then কি আছে? cosec x, sec x আৰু cot x, right? Similarly, আমি রিলেশন এন্ড ফাংশন চ্যাপ্টারটোত পঢ়িছিলো যে এটা ফাংশনৰ ইনভার্স ফাংশন এক্সিস্ট কৰে যদিহে ফাংশনটো কি হয় এটা হয় কন্ডিশন ফুলফিল হ'ব লাগে 1 1 and simultaneously fulfill হ'ব লাগে on 2. Trigonometric function is a 1 1 and on 2 function if the value of x lies between some intervals. ঠিক আছে, কি বুজাব বিচাৰিছো মানে ধৰা হল sin x শত x belongs to 0 to pi, right? Close interval. Then
Sine 0 is 0 and sine pi is also 0, right? This means the function sine is not a 1-1 function. If the value of x lies between this interval. That's why যেতিয়া আমি ইনভার্স ফাংশন ডিসকাস কৰো ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশনৰ তেতিয়া আমি কিছুমান কি কনসিডাৰ কৰিব লগা হয় আমি কিছুমান ডোমেইন কনসিডাৰ কৰিব লগা হয় ফৰ এক্সাম্পল sin x তেতিয়াহে 1 1 হয় বা অনটো হয় যেতিয়া x lies between when x lies between -pi/2 and pi/2 এটো কিহৰ ডোমেইন this is the domain of sin x for which sine is a 1-1 function. So yet my graph dalar pura sabo para jay this is the graph of sin x. So আমি যদি a portion to consider koro, right? Just let me see. Okay. So আমি যদি a portion to consider koro -pi/2 to pi/2 a portion to যদি আমি consider koro then আমি যদি a portion to horizontally line draw koro line dane sin or function just eta point te cut kare. So আমি যেতিয়া horizontal test পঢ়িছিলো ওকে so horizontal axis tester মতে এটা ফাংশন কেতিয়া 1 1 হয় যেতিয়া আমি x axis ৰ horizontally এটা লাইন ড্ৰ কৰিলে লাইন ডালে ফাংশনটোৰ গ্ৰাফ ডালক অনলি এটা পইণ্টত কাট কৰে so -pi/2 to pi/2 ইন্টাৰভেলটোৰ কাৰণে যেতিয়া আমি x axis ৰ horizontally যিকোনো এটা লাইন ড্ৰ কৰো ন লাইন ডালে সদায় sin x ৰ ফাংশনক অকল এটা পইণ্টত কাট কৰে that means for the domain -pi/2 to pi/2 the function sin x is a 1-1 and onto function. That means sin x is inversible in the domain -pi/2 to pi/2. Now what's the range? Ami jano the sin function or range. Sorry. Okay. Just a minute. Just a minute. The screen is not visible. Okay. Hello. Okay. Just a minute. Is it visible now? No. Is it visible now? Yes, sir. Okay. So just It's not try to visible for visualize me. the thing. Is it visible for others? Hello. Hello. Sir, visible for me. Okay. মানে কাৰ কাৰণে ভিজিবল নাই হয় স্ক্ৰীনখন কোনে কৈছিল ভিজিবল নাই বুলি মই কৈছিলো ওকে মানে বাকি সকলে দেখি আছে ন স্ক্ৰীনখন
you call okay, just a minute. Sharing the screen. Just refresh the app once. App to ever refresh কৰি চাবা এতিয়া ভিজিবল হৈছে না হ'ব লাগে ঠিক আছে এতিয়াও নাই হোৱা just refresh the app okay বাকিবোৰৰ কাৰণে ভিজিবল হৈ আছে ন স্ক্ৰীনখন yes sir then let's start so just try to visualize the thing ki the function to ketia 1 1 and on to hobo jodi sin x or karone x lies between -pi/2 to pi/2 then only the function sin x is but it's a 1 1 and on to that means it is inversible but not only for this interval there are many other intervals but this is called the principal interval right so হেকাৰণে আমি কি কওঁ যে আৰু আমি জানো যে sin x ৰ ভ্যালু সদায় লাই কিহৰ পৰা কিহৰ ভিতৰত কৰে 1 to -1 ৰ ভিতৰত লাই কৰে right sin x ৰ ভ্যালু lies between close interval -1 to 1 that means sin inverse or domain ki hobo sin inverse or domain hobo -1 to 1 or codomain বা range hobo -pi/2 to pi/2 so a digital graph ase the graph is not clear I think okay the second graph a graph dal a digital graph ase a graph dal hoise sin inverse or graph -1 to 1 or ভিতৰত লাই কৰিছে their domain that is x lies between -1 to 1 something where it is and their range hoise -pi/2 to pi/2 ঠিক আছে let's move to next part this is cos inverse so sin inverse or নিচিনা কয় cos inverse or ক্ষেত্ৰত কি হয় cos inverse or ক্ষেত্ৰত cos x or cos x যেটো function cos x function is 1 1 and onto in the domain 0 to x sorry 0 to pi 0 to pi ভিতৰত যেতিয়া x লাই কৰে ন when x belongs to 0 to pi then only cos x is inversible that's why and we also know right ki cos x er value সদায় -1 to 1 er ভিতৰত লাই কৰে that means cos x or domain hol 0 to pi আৰু ইয়াৰ range hol -1 to 1 ঠিক আছে that means cos inverse x or domain কি হ'ব cos inverse x or domain হ'ব cos x or range that is -1 to 1 আৰু ইয়াৰ cos x or ঠিক আছে cos x or range cos inverse or sorry cos x or domain cos inverse or range আৰু cos x or range cos inverse or domain that is এটা আনটোৰ উল্টা হৈ যায় আৰু ইয়াত গ্ৰাফ ডাল মই দেখাইছোৱে I think is visible that -1 to 1 er ভিতৰত লাই কৰিব cos inverse or domain আৰু ইয়াৰ range হল 0 to pi that is from here to here this portion right next there is the function tan inverse so tan inverse er ক্ষেত্ৰত কি হয় আমি জানো যে similarly যেনেকৈ sin er ক্ষেত্ৰত হৈছে cos er ক্ষেত্ৰত হৈছে ঠিক তেনেকৈ tan x function to 1 1 and on to তেতিয়া হয় যেতিয়া x lies between -pi/2 to pi/2 আৰু ইয়াৰ range হৈ যায় the whole set of real numbers that's why the function tan inverse have the domain the set of real number ইয়াৰ domain দুটেই set of real number পৰা যিকোনো এটা সংখ্যাই হ'ব পাৰে but ইয়াত মন দিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে tan inverse ৰ যেটো range that is lies between open interval -pi/2 to pi/2
Why not close interval? Because we know that tan inverse pi by 2, sorry, tan pi by 2, sorry, tan pi by 2 tan pi by 2 is not defined, right? This gives the value of tan pi by 2 is nothing but 1 by 0, that is not defined. Or similarly for tan minus pi by 2 also, this is not defined. That's why the range is not the closed interval but the open interval minus pi by 2 to pi by 2. Let's move to cosec inverse. So cosec inverse ক্ষেত্ৰত কি হৈ যায়? So cosec inverse domain হৈছে the set of real numbers minus the open interval minus 1 to 1. So sin inverse কি আছিলে? Minus 1 to 1, right? And cosec inverse কি হ'ল? This is basically r minus minus 1 to 1. আৰু sin inverse range কি আছিলে? Minus pi by 2 to pi by 2. আৰু cosec inverse range কি হ'ল? Similarly the same, minus pi by 2 to pi by 2 minus 0. এই 0 to কিয় আহিলে? Because cosec 0 is not defined. Because cosec 0 কি হৈ যাব? 1 by sin 0. 1 by sin 0, it is 1 by 0, which is not defined. That's why cosec inverse range of 0 to exclude কৰা হৈছে. So there is a relation between the sin inverse and cosec inverse. আমাৰ যেনেকে sin আৰু cosec ৰ মাজৰ relation আছিলে, right? That's sin 1 by cosec x. The same way, the portion sin inverse, the function sin inverse and cosec inverse are also related. We'll see how they are related next. Just focus on this thing now. Similarly for sec inverse, that is r minus 1 to 1 goes to 0 to pi. And যেহেতু cos pi by 2 is 0, that is sec pi by 2 is not defined. That's why sec inverse range of pi by 2 to exclude কৰা হৈছে. আৰু cot inverse ক্ষেত্ৰত কি হৈ যায়? Cot inverse ক্ষেত্ৰত domain হৈ যায় এটা set of whole real number আৰু range হৈ যায় 0 to pi. Okay, so এখন টেবল মই দি থৈছো. টেবলখন মনত ৰাখিব লগা খুবেই important because আমি যিকোনো এটা question কৰাৰ আগতে জানিব লাগিব যে sin inverse, cos inverse, cosec inverse, sec inverse, tan inverse আৰু cot inverse domain কি? This is the main thing. আৰু range কি? Because আমি তেতিয়াহে sin inverse x is equal to something লিখিব পাৰো যেতিয়া আমি আমাৰ যেটো domain হ'ব, domain to define হ'ব. It is x must lies between the domain of sin inverse, x must lies between the domain of cos inverse, x cosec inverse domain ভিতৰত থাকিব লাগিব, sec inverse domain ভিতৰত হ'ব লাগিব, তেনেকৈ for each function, right? Let's move to a question. তাৰ আগতে আৰু এটা কথা ডিসকাস কৰিবলৈ থাকি গ'লে এইটো পৰতে যে আমি জানো, right? Sin theta minus theta is minus sin theta. The same way, sin inverse minus x is equal to minus sin inverse x. But what was cos minus theta? Is cos theta, or we can say cos pi minus theta. The same way, cos inverse minus theta is equal to pi minus cos inverse theta. So my formula can actually
ইয়াতে থাকিব লাগিছিলে স্লাইডত most probably include নকৰিলে এখানে I will discuss the formulas just highlight it please slide okay basically what we do right so যেতিয়া আমি লিখো cos theta is equal to something let's say it is x that means theta is an angle or x is a numerical value right the same thing applies to cos inverse ত্ৰিগৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ যায় এই ভিতৰৰ যিটো ভ্যালুটো এটা নিউমেৰিকেল ভ্যালু ৰিয়েল নাম্বাৰ আৰু থিটাটো এংগল এই বস্তুটো কনফিউজ হ'ব নালাগে যে ফৰ ইনভাৰ্স ট্ৰিগো x belongs to set of real numbers that means I want to say ki x সদায় এটা নিউমেৰিকেল ভ্যালু হ'ব আৰু cos inverse x বা sin inverse x যিকোনো ইনভাৰ্স ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংশনৰ আনসাৰটো কি হয় এটো সদায় এটা এংগল that means input is a number আৰু output কি output is an angle ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংশনৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছিলে ইনপুটটো আছিলে আমাৰ এংগল আৰু আউটপুটটো আছিলে numerical value now let's say cos inverse minus x is equal to theta that means minus x is equal to cos theta right so x is equal to what it is equal to minus of cos theta আৰু আমি জানো যে cos of pi minus theta is equal to what it's equal to minus of cos theta so we write it as cos of pi minus theta this gives cos inverse x is equal to pi minus theta which means theta is equal to what pi minus cos inverse x that means cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x so it was an important formula similarly আমি লিখিব পাৰো sin inverse minus x is equal to theta which gives minus x is equal to what sin theta which gives x is equal to minus sin theta which implies x is equal to sin minus theta because sin of minus theta is equal to minus of sin theta which gives sin inverse x is equal to minus of theta that is equal to minus sin inverse minus x that means sin inverse minus x is what it's minus of sin inverse x so it one an important formula that sin inverse minus x কি হয় it is minus of sin inverse x আৰু cos inverse minus x কি হয় it is pi minus cos inverse x আৰু এটো এতে আমি প্রুফ কৰিব পাৰো I will do the proof কি just have to add some more slides
let's see for tan inverse minus x, right? So আমি মানি ললো tan inverse minus x is equal to theta. That means minus x is equal to tan theta, right? That means x is equal to minus of tan theta, which means x is equal to tan minus theta. This is since what? Tan of minus theta is equal to minus of tan theta. Or this gives us tan inverse x is equal to minus of theta. Or our theta ki hoy? Theta is nothing but tan inverse minus x. That means theta is equal to minus of tan inverse x, which means to hold tan inverse minus x is equal to minus of tan inverse x. So আমি আৰু এটা ফৰ্মুলা পালো যে tan inverse minus x হলে কি হয়? জাস্ট মাইনাস সাইনডাল বাহিৰলৈ ওলাই আহিব। দ্যাট মিন্স নেগেটিভ সাইন বাহিৰলৈ ওলাই আহিব। কসৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়? পাই মাইনাস cos inverse x, সাইনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়? মাইনাস সাইন ইনভার্স x, টেনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়? মাইনাস tan inverse x. Okay, so similarly let's check for say cosec x, sec x and cot x, right? Inverse minus x is equal to theta. Let us assume, right? That means minus x is equal to cosec theta. X is equal to minus of cosec theta, which means x is equal to 1 minus sin theta, that is 1 by sin minus theta, which means cosec of minus theta, which gives what? X is equal to cosec minus theta. That means cosec inverse x is equal to minus theta. This means minus cosec inverse minus x is equal to cosec inverse x, which means cosec inverse minus x is what? It is minus of cosec inverse x. So in the same way আমি কি পালো? ফালৰ পৰা যদি লিখি দাও আমি পালো সাইনৰ কাৰণে কি পালো? sin inverse minus x is equal to minus sin inverse x, sec inverse minus x is equal to minus of cosec inverse x, tan inverse minus x is equal to minus of tan inverse x. So sin cos আৰু tan এটা symmetry দিয়ে আমাক, right? তাত কি হয়? মাইনাস সাইনডাল জাস্ট বাহিৰলৈ ওলাই আহে। আৰু similarly cos inverse minus x, sec inverse minus x আৰু cot inverse minus x আমাক আন এটা symmetry দিয়ে। তো cos inverse যেনেকৈ কি হয়? pi minus cos inverse x হৈ যায়। Similarly sec inverse তো কি হয়? Sorry, sec inverse x আৰু কি হয়? pi minus cot inverse x. So দুটা সেটৰ ফৰ্ম হয়। এটা সেটত কি হয়? sin cos আৰু tan ক্ষেত্ৰত জাস্ট নেগেটিভ সাইনডাল বাহিৰলৈ ওলাই আহে। cos sec আৰু cot ক্ষেত্ৰত কি হয়? pi
minus the function with a positive sign, right? So এইকেইটা কেইটামান খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু মনত ৰাখিবলগীয়া কথা আৰু মই সাইনৰ কসেক tan আৰু cosৰ প্ৰুফ কেইটাও কৰি দিলো ঠিক তেনেকে সিমিলাৰলি যদি আমি কৰো আমি sec আৰু cotৰ কাৰণেও proof কৰি উলিয়াব পাৰো for exam point of view proof is not important but এতিয়া আমাৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব ন যে কেনেকৈ আমি বস্তুটো ডিৰাইভ কৰিলো এই ফৰ্মুলাটোনো কেনেকৈ আহিলে যদি আমি হেতুকে বুজি নাপাওঁ আমাৰ বেছিকৈ ক্লিয়াৰ নহব সো আমি প্ৰত্যেকটো ফৰ্মুলা কেনেকৈ কোৰ পৰা ডিৰাইভ হৈছে হেতু যদি বুজি পাওঁ আমাৰ বেসিক খিনি খুবেই ক্লিয়াৰ হৈ যায় আৰু সিইউটি জেইৰ নিচিনা এক্সামত বেসিক ক্লিয়াৰ হোৱাটো খুবেই দৰকাৰী কিয়নো তাত বহুত বেছি টান কোৱেশ্চন নুহুদে কিন্তু বেসিক নলেজৰ পৰাই কোৱেশ্চন সুধিব যিখিনি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে সলভ কৰিব লাগিব আৰু কাৰোবাৰ যদি প্ৰাথমিক খিনি ক্লিয়াৰ নহয় বেসিক খিনি ক্লিয়াৰ নহয় সো পটাপট কোৱেশ্চন খিনি কৰি শেষ কৰাটো সম্ভৱ নহয় দ্যাটস ওয়াই সিইউটিৰ এটা ভাল ৰেংক আনিবলৈ হলে ভাল মাৰ্কস আনিবলৈ হলে আমাৰ ওচৰত কিমান সময় থাকে 45 minutes, right? We only have 45 minutes. আৰু 45 minutes আমি 40টা কুৱেশ্চন সলভ কৰিব লাগে সো এটা কুৱেশ্চনৰ কাৰণে barely আমাৰ ওচৰত 1 minute টাইম থাকে হে 1 মিনিটতে আমি কুৱেশ্চনটো পঢ়িব লাগিব কুৱেশ্চনটো সলভ কৰিব লাগিব অপশন সিলেক্ট কৰিব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্চনে যাব লাগিব সকলোখিনি কাম হে 1 মিনিটৰ ভিতৰতে কৰিব লাগিব আৰু কেনেবাকে ভুল হলে -1 আছে plus 5 minus 1 is the number, right? So সেইকাৰণে প্ৰত্যেকটো ফৰ্মুলা কেনেকৈ ডিৰাইভ হৈছে সেই কথাটো আমি বুজি পোৱাটো খুবেই দৰকাৰী কিয়নো ফৰ্মুলাখিনি ডিৰাইভেশ্যন কৰোতে এটা টাইমত ইনভাৰ্স ট্ৰিগোনোমেট্ৰি খুবেই সহজ হৈ যায় কাৰোবাৰ যদি ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক প্ৰবলেম আছে দেন ইনভাৰ্স ট্ৰিগোটো তেওঁলোকৰ কাৰণে খুবেই টান হৈ যায় আৰু যিসকলৰ ট্ৰিগোনোমেট্ৰি একেবাৰে ইজি ন যিসকলৰ কাৰণে ট্ৰিগোনোমেট্ৰি যাৰ একেবাৰে বেসিক ক্লিয়াৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইনভাৰ্স ট্ৰিগোটো একোৱেই নহয় একেবাৰে সহজ বস্তু জাস্ট সেইকাৰণে মই সদায় কওঁ যে বেসিক খিনি যদি ক্লিয়াৰ হয় ন ম্যাথছত যে প্ৰত্যেকটো ফৰ্মুলা কেনেকৈ আহিছে কি ধৰণে আমি প্ৰুফ কৰিছো দেন আমাৰ কাৰণে একো টান হৈ নাথাকে okay let's move to next question okay let us discuss a question right that is given the principal value of sine inverse minus √3/2 is what so sine inverse minus √3/2 is what minus of sine inverse √3/2 this is why because sine inverse minus x is equal to sine inverse x right আৰু sine inverse √3/2 ৰ ভ্যালু কি হ'ব মানে সাইনৰ এনেকুৱা এটা ভ্যালু লাগে যেটোৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত নিউমেৰিকেল ভ্যালু হে √3/2 হেতু কি sin pi/3 sin pi/3 কি হয় √3/2 that means pi/3 is equal to sin inverse √3/2 ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রিৰ কাৰণে আমি এটা কথা বেসিক যিখিনি এংগেলৰ কাৰণে sin cos tan ৰ ভ্যালু সেইখিনি খুবেই মনত ৰাখিব লাগে যেনেকৈ sin 0 কি হয় sin pi/4 কি হয় pi/6 কি হয় pi/3 কি হয় pi/2 কি হয় আৰু ইয়াত থাকিলে all positive sin positive tan positive cos positive ASTC এইটো এটা খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আছিল ট্ৰিগোনোমেট্ৰিত সেই বস্তুটোত ইনভাৰ্স ট্ৰিগোত খুবেই ইউজ হৈ থাকে এতিয়া আমি কোৱেশ্চনবোৰ কৰোতে লাহে লাহে দেখিম যে ট্ৰিগোনোমেট্ৰিৰ বস্তুখিনি ইউজ হয় ইনভাৰ্স ট্ৰিগোটো একচুয়ালি কৰি থকা হয় আমি জাস্ট তাত যেনিবা সিধা ট্ৰিগোনোমেট্ৰি থাকে ইয়াত জাস্ট এডাল ইনভাৰ্স সাইন আৰু তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো ডিফাৰেন্স নাই ওকে so what will be the answer right sin inverse √3/2 so যদি আমি চাও যে সাইনৰ বহুত কেটা ভ্যালুৰ কাৰণে একচুয়ালি √3/2 হয় এটা হল তো pi/3 এটা হল 2pi/3 তো এই দুইটা ভ্যালুৰ কাৰণে কি হয় দুইটা ভ্যালুৰ কাৰণে sin inverse √3/2 ৰ কাৰণে আমি দুটা ভ্যালু পাওঁ একচুয়ালি বাট ইয়াৰ কেৱল এটা ভ্যালু হে sin inverseৰ ৰেঞ্জত থাকিব ৰাইট sin inverseৰ ৰেঞ্জ কি হয় pi/2 to -pi/2 right so ইয়াৰ কাৰণে আমি 2pi/3 কনসিডাৰ কৰিব নোৱাৰো we must have to consider the pi/3 that is the answer will be -pi/3 that is b এটা চাব পাৰা ইয়াত -2pi/3 আছে answer
but this is doesn't belongs to the range, right? Minus pi by 2 to pi by 2 belonging nokore, so eto answer hoboi nware. Or since there is a minus sign, 4 pi by 3 nohoy, 5 pi by 3 nohoy, the answer will be minus pi by 3. Okay, let's move to next question. Question number 2. Okay, what is this? Cos inverse cos 7 pi by 6. এই কোৱেশ্যনটো কৰাৰ আগতে কেইটামান কথা ডিসকাস কৰি ল'ব লাগিব। আমি জানো sin inverse sin x is কি হ'ব? Is basically like f naught f inverse x. This gives the identity function. That means this is always equal to x, right? This is when x belongs to the domain of f inverse. So this is equal to x if and only if x belongs to the domain of x belongs to the domain of sin x, that is minus pi by 2 to pi by 2. যদি x ইয়াৰ ভিতৰত নাথাকে, then আমি sin inverse sin x ৰ ভ্যালু x বুলি লিখিব নোৱাৰো। Similarly, cos inverse cos x is equal to x if and only if x belongs to 0 to pi. Tan inverse tan x is equal to 0 equal to x if and only if x belongs to open interval minus pi by 2 to pi by 2. So yet dia ase cos is equal to 7 pi by 6, right? So 7 pi by 6 does not belongs to 0 to pi. It is pi plus pi by 6. Now from ASTC, 7 pi by 6 lies somewhere here, right, in the third quadrant. Arrow cos of pi plus pi by 6 is what? Well, pi plus theta is what? Minus of cos theta, because this lies here in the third quadrant. Third quadrant all tan positive hoy, cos negative hoy, sin negative hoy. Other than tan and cot, all are negative in the third quadrant. And 7 pi by 6 can be written as pi plus pi by 6. This lies in the third quadrant. That means cos of 7 pi by 6 is basically minus of cos pi by 6. Now, cos is also negative in the second quadrant. However, the domain of cos lies in the first and second quadrant. মই বুজাব কি খুজিছো, প্ৰথম কথাটো হল 7 pi by 6 doesn't belongs to 0 to pi. আৰু cos 7 pi by 6 আমি কি ধৰণে লিখিব পাৰো যাতে এই ভিতৰত এংগলটো 0 to pi ভিতৰত লাই কৰে। সো প্ৰথমতে তো ইয়াক আমি চেঞ্জ কৰিলো pi plus pi by 6, যাতে আমাৰ ওচৰত এটা 0 to pi by 2 ভিতৰত এংগল এটা আহি যায়। আৰু cos pi plus pi by 6 কি হয়? minus of cos pi by 6 হয়। আৰু এতিয়া আমি মাইনাসটো এনেকৈ ভিতৰলৈ নিবলৈ চাম যাতে ভিতৰৰ যিটো এংগলটো 0 to pi ভিতৰত লাই কৰে। সো আমি বেসিক্যালি কি কৰিম, এই মাইনাস সাইনডাল ভিতৰলৈ নিবলৈ ট্ৰাই কৰিম যাতে আমাৰ ওচৰত আহি যায় কি cos inverse cos x is equal to x আমি আনিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছো যাতে x belongs to 0 to pi। এটা প্ৰথমতে আমি মাইনাস সাইনডাল ভিতৰলৈ নিব লাগিব আৰু ভিতৰৰ এংগলটো কি কৰিব লাগিব 0 to pi ভিতৰলৈ আনিব লাগিব। সো হেতু কৰাটো বেস্ট ওয়েটো কি হয় cos of pi minus pi by 6, because cos of pi plus minus theta is equal to minus of cos theta, right? Cos of pi plus minus theta is equal to cos of theta, আৰু আগত either positive or negative sign আহে, basically negative sign আহে depending upon the theta, আৰু here কি হয় in general minus sign আহে, বেছি কমপ্লেক্স হলে না যাও। So in general কি হয় pi plus minus theta ৰ কাৰণে এটো minus cos theta আমি লিখিব পাৰো। That means cos pi plus theta is what? Is equal to cos
pi minus theta. Here theta ki hoy? Theta is pi by 6. So আমি cos 7 pi by 6 of cos 5 pi by 6 বুলি লিখিব পাৰো, right? That means cos inverse cos of 7 pi by 6 is equal to cos inverse or ভাগে থাকিব cos 7 pi by 6 of আমি cos 5 pi by 6 বুলি লিখিলো. This is in the form cos inverse cos x is equal to x, or x, that is 5 pi by 6, belongs to 0 to pi. That means your value কি হৈ যাব? 5 pi by 6. So the answer will be option B, that is 5 pi by 6. So আমি প্ৰথমতে মোটিভেশনটো জানিব লাগিব যে আমি কিয় কৰিছো কি কৰিছো. So আমি প্ৰথমতে আমি এক ফৰ্মুলা নিবলৈ ট্ৰাই কৰিম. কি ফৰ্মুলা? cos inverse cos x, কাৰণ আমি জানো যে cos inverse cos x is equal to x, কিন্তু লগত এটা কন্ডিশনো আছে, টার্মস এন্ড কন্ডিশন এপ্লাই, TNC, টার্মস এন্ড কন্ডিশন এপ্লাই কি যে x belongs to 0 to pi, that is ভিতৰৰ যেটো এংগল টু 0 to pi ভিতৰত থাকিব লাগিব, কিন্তু 7 pi by 6 0 to pi ভিতৰত নাই. So আমি এটা কি ট্রাই কৰিম? আমি ট্রাই কৰিম যে 7 pi by 6 ক কিবা কৰি আমি 0 to pi ভিতৰলৈ আনিব লাগে, ঠিক আছে? 0 to pi ভিতৰলৈ কেনেকৈ আনিম? আমি জানো যে cos pi plus theta is equal to cos pi minus theta. So pi minus theta মানে কি? Pi minus theta মানে বেসিক্যালি এটো 0 to pi ভিতৰত আহিয়ে যাব ন। সো এটো আমি pi plus theta ফৰ্মত লিখিব পাৰো, pi plus pi by 6, আৰু এটো কিহৰ ইকুৱেল হৈ গল? Pi minus pi by 6. So 5 pi by 6. So এনেকে আমি যদি স্টেপ বাই স্টেপ যাওঁ, যে প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব আমাক কি দিয়া আছে, দেন আমি ভিজুৱেলাইজ কৰিব লাগিব যে আমি কি উলিয়াব লাগে, কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলে আনসাৰ আহিব। দেখিলে গম পাই যে অবভিয়াসলি cos ইনভার্স cos x ৰ ফৰ্মুলা দিয়ে উলিয়াব লাগিব, বাট সদায় মনত ৰাখিব লাগে যে ডোমেইন ৰেঞ্জ কি হয়, ডোমেইন আৰু ৰেঞ্জৰ কাৰণে আনসাৰ কেতিয়াবা ভুল হৈ যাব পাৰে। বেসিক্যালি দেখি কি লাগে, the answer is a 7 pi by 6, but it is not right, কিয়নো 7 pi by 6 ডোমেইনতে নাই। সো এই সৰু সৰু কথাবোৰ যদি ধ্যান ৰখা যায় যথেষ্টখিনি লাভ হয় এক্সামত, আৰু আমি আনসাৰটো একচুয়ালি অপশনখিনি চাইও আমি আনসাৰটো গেছ কৰিব পৰা যায়, right? Okay, let's move to next question. Question number 3 is like the same way. কি দিয়া আছে? sin inverse sin 160 degree. প্ৰথমতে আমি ইয়াৰ পৰা কি হলে নিব ট্ৰাই কৰিম? আমি sin inverse sin x হলে নিব ট্ৰাই কৰিম, where x should be between minus pi by 2 to pi by 2, কিয়নো sin x ৰ ডোমেইন is minus pi by 2 to pi by 2. এতিয়া কথাটো হল ASTC, all sin tan cos sin 160 degree, right? sin 160 degree আমি কি হিচাপে লিখিব পাৰো? sin 180 degree minus 20 degree. That means sin 20 degree, because in the second quadrant sin is positive. So basically inverse trigonometry ফৰ্মুলাতকৈ trigonometry ফৰ্মুলাখিনি বেছিকৈ ইউজ হয়। গতিকে আমাৰ যদি trigonometry ফৰ্মুলাখিনি ভালদৰে মনত আছে, ভালদৰে আমি ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰো, then inverse trigonometry আমাৰ খুবেই সহজকৈ হৈ যায়। So sin 160 degree আমি sin 20 degree লিখি দিলো, 20 degree belongs to minus pi by 2 to pi by 2. So আহি গল আমাৰ sin inverse sin x লৈ। So এটো কি হৈ গল? sin inverse sin 20 degree, that is equal to 20 degree. So answer will be option D. Let's move to next question. Yeah, what is the principal value of cot inverse minus 1? Principal value বেলেগ একো নহয়, that means আমাক সুধিছে যে cot inverse ৰ ৰেঞ্জৰ ভিতৰত থাকিব লাগে, আৰু that means 0 to pi ভিতৰত থাকিব লাগে minus pi by 2. So basically এইটো এটা হৈছে। Let's see what will be the answer. আমি জানো যে cot inverse minus 1 is equal to pi minus cot inverse 1. Cot inverse minus x is what? Pi minus cot inverse x.
Now cot inverse 1 কি হয় pi by 4 because cot pi by 4 is equal to 1 cot to এইফালে লৈ গলো then আমি cot inverse 1 ৰ ভ্যালু কি পাই গলো pi by 4 pi minus pi by 4 কি হল 5 pi by 4 ঠিক আছে so this is how আমি প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চন সলভ কৰিব পাৰো জাস্ট আমি জানিব লাগে আমাৰ মোটিভেশনটো কি আমি একচুয়ালি উলিয়াব কি লাগে আৰু দেখিলে আমাৰ ভিজুৱেলাইজেচন আহিব লাগিব যে আমি কি ইউজ কৰিব লাগিব সো যেনেকৈ এই মাইনাস সাইনডাল দেখি আমাৰ মনলৈ আহিবই লাগিব যে cot inverse minus x is equal to pi minus cot inverse x প্ৰথমতে আমি কি কৰিম আমি ইয়ালৈ নিম দেন ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম cot inverse x ৰ ভ্যালু উলিয়াম আহি গল pi by 4 let's solve it sorry it's not I think I'm doing something wrong right it will be 3 pi by 4 right the answer will be D I'm extremely sorry so pi minus pi by 4 is 3 pi by 4 okay let's move to next question number 5 the value of the expression 2 sec inverse 2 plus sine inverse 1 by 2 is what so প্ৰথমতে sine inverse 1 by 2 কি হয় sine or এনেকুৱা এটা angular value যাৰ value 1 by 2 হয় so theta should be in minus pi by 2 to pi by 2 then theta will be what theta will be pi plus 6 pi plus 6 belongs to minus pi by 2 to pi by 2 আৰু sin pi by 6 ৰ value কি হয় 1 by 2 so এটা পাৰ্টটো আমাৰ আহি গল this pi by 6 now what is sec inverse 2 sec theta is equal to 2 আমাক ভ্যালু লাগে থিটাৰ থিটা কিহৰ পৰা লাই কৰিব লাগিব থিটা should be between 0 to pi right minus pi by 2 so theta এনেকুৱা এটা ভ্যালু লাগে যাৰ কাৰণে sec theta is equal to 2 তাৰ মানে cos theta should be 1 by 2 এটো কিহৰ কাৰণে হয় pi by 3 that means theta is equal to pi by 3 just multiply 2 pi by 3 plus pi by 6 is equal to 6 2 pi sorry 4 pi plus pi equal to 5 pi by 6 so the answer will be question number sorry the answer will be option number B so এইখিনি হৈছে inverse trig basics আহিলে so এইখিনি হল মাইনাসৰ সাইনৰ কাৰণে কি আহে সেইখিনি আমি মনত ৰাখিব লাগিব দেন আমি মনত ৰাখিব কি লাগিব আমি মনত ৰাখিব লাগিব ডোমেইন আৰু ৰেঞ্জৰ কথা যে ইনভাৰ্স ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংশন কেইটাৰ ডোমেইন কি হয় ৰেঞ্জ কি হয় একদম প্ৰথমতেটো আমি জানিব লাগিব ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক বেসিক যিখিনি ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলাখিনি আমাৰ মনত থাকিব লাগিব দেন আমাৰ মনত থাকিব লাগিব sin ইনভাৰ্স cos ইনভাৰ্স cosec ইনভাৰ্স sec ইনভাৰ্স tan ইনভাৰ্স cot ইনভাৰ্সৰ ৰেঞ্জ আৰু ডোমেইন দেন আমাৰ মনত থাকিব লাগিব sin ইনভাৰ্স মাইনাস x হলে কি হয় cosec ইনভাৰ্স মাইনাস x হলে কি হয় sec ইনভাৰ্স মাইনাস x হলে কি হয় after that ইজি ইকুৱেশ্যন খিনি সলভ কৰিব পাৰিম তাৰ পিছত আমাৰ ওচৰলৈ আহে আমাৰ ফৰ্মুলা এটা হৈছে এটাটো হল sin inverse x plus sin inverse y is equal to what এটা হল cos inverse x plus cos inverse y is equal to what এটা হল tan inverse x plus tan inverse y is equal to what so প্ৰথমতে মই ফৰ্মুলাটো লিখিম then we will derive it together right so sin inverse x plus sin inverse y is sin inverse x into 1 minus y square plus
y into 1 minus x square. Cos inverse x plus cos inverse y is equal to cos inverse xy minus root over 1 minus root over 1 minus y square. So proof এনেইটো ফৰ্মুলাখিনি আমি মুখস্থ ৰাখিবলগীয়া বস্তুৰ নিচিনা লাগে, বাট যেতিয়া আমি প্ৰুফ কৰো প্ৰুফ কৰাৰ লগে লগে আমি নিজে নিজে বস্তুটো ভিজুৱেলাইজ হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে, ফৰ্মুলা আমি মুখস্থ ৰাখিবলগীয়া নহয়। দ্যাটছ ৱাই আমি এতিয়া কি কৰিম, আমি প্ৰথমতে প্ৰুফটো কৰিম। মই বাৰে বাৰে কৈছো যে এক্সামত প্ৰুফ নাহে, কিন্তু প্ৰুফ আমি কিয় কৰি আছো, কাৰণ প্ৰুফ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ বস্তুটো ভিজুৱেলাইজ হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে। আৰু যিমানে আমাৰ ইনভাৰ্স ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক চেপ্টাৰটো ভিজুৱেলাইজ হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব আমি যিমানে ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰিম যে কোনটো বস্তুৰ পৰা কেনেকৈ আমি কলৈ যাম। সো ৱেটো আমি যেতিয়া ডিস্কভাৰ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম দেন আমাৰ কাৰণে এই চেপ্টাৰটো বহুত এটা ইজি চেপ্টাৰ হৈ যায়। প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, প্ৰথমতে আমি মানি ললো sin ইনভাৰ্স x ইকুৱেল টু θ1 কিবা এটা এংগল, sin ইনভাৰ্স y is equal to θ2, right? That means x is equal to sin θ1, y is equal to sin θ2. Now this is sin inverse x plus sin inverse y is what? θ1 plus θ2. So basically আমি try কৰিবলৈ find কৰিম যে what is sin θ1 plus θ2. So sin θ1 plus sin θ2 কি হয়? Sin θ1 cos θ2 plus sin θ2 cos θ1. যদি x is equal to sin θ1 হয়, then cos θ1 কি হ'ব? Root over 1 minus x square. Cos of θ2 কি হ'ব? Root over 1 minus y square. Just put it here. Sin θ1 কি হয়? X. Cos θ2 কি? 1 minus y square. Plus sin of θ2 কি হয়? Sin of θ2 is nothing but y. And cos θ1 is 1 minus x square. Then just a sin inverse to এফালে লৈ গুচি আহিম। আমি কি পাই গলো? θ1 plus θ2 is equal to sin inverse x root over 1 minus y square plus y root over 1 minus x square. θ1 θ2 কি আছিলে? sin inverse x, θ2 কি আছিলে? sin inverse y. আমি কি পাই গলো? is equal to sin inverse x root over 1 minus y square plus y root over 1 minus x square. So NCERT a formula to nai as far as I am concerned. NCERT sin inverse x sin inverse y formula nai. Most probably কি কৰা হয়, আমি tan inverse হলে চেঞ্জ কৰো, मतलब tan হলে চেঞ্জ কৰো, দেন আকৌ tan inverse x plus tan inverse y ফৰ্মুলা ইউজ কৰো প্ৰত্যেকটোৰ কাৰণে। সো তাতকৈ এই ফৰ্মুলা কেইটা ইউজ কৰাতকৈ আমি যদি এই ফৰ্মুলা কেইটা মনত ৰাখি ল'ব পাৰো, আমাৰ কোৱেশ্চনখিনি বহুত শেষ হৈ যায়। কাৰণ প্ৰথমতে যদি 1 মিনিট কোৱেশ্চন এটাৰ কাৰণে 1 মিনিট সময় আছে, আমি প্ৰথমতে আমি sin inverse x ক tan inverse হলে নিম, sin inverse y tan inverse হলে নিম, দেন আকৌ tan inverse x tan inverse y ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম। তাতকৈ একদম বেষ্ট ওয়ে হৈছে আমি সিধা এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি দিম। ঠিক আছে? Let's move to the proof of next cos inverse x plus cos inverse y. So just try to do this proof by yourself. Do the proof of cos inverse x plus cos inverse y is equal to cos inverse xy minus root over 1 minus x square root over 1 minus x square y square. এইটো নিজে proof কৰিবলৈ try কৰিবা। এইটো proof কৰিব পাৰা, then idea আহিব যে বস্তুটো কেনেকৈ আমি কৰি আছো। মই এটা হিন্দি দিছো, তো আমি আকৌ মানি লম cos inverse x is equal to θ1, cos inverse y is equal to θ2, then ইয়াত θ1 plus θ2 দিয়া আছে, আমি cos θ1 plus θ2 ফৰ্মুলা ইউজ কৰি দিম। It is what? Cos θ1 cos θ2 minus sin θ1 sin θ2. X is what? Cos θ1, y is what? Cos θ2. Sin θ1 কি হৈ যাব? Root over 1 minus x square, sin θ2 হৈ যাব root over 1 minus y square.
Then just shift the cos sign here, it will become cos inverse. In this way, we can prove the formula for cos also. So মনে রাখিবলগীয়া ফর্মুলা কেইটা কি হল, এটাটো হল sin inverse x plus sin inverse y is equal to sin inverse x root over 1 minus y square plus y root over 1 minus x square. Then আমাৰ next formula to হল cos inverse x plus cos inverse y, যেটো হল cos inverse xy minus root over 1 minus x square into root over 1 minus y square. Let's do a question on this formula. Most probably at 9 I'll do this question. No question likhi disu. It is sin inverse 2 root 2 by 3 plus sin inverse 1 by 3 is equal to what? Option A is pi by 6. Option B is pi by 4. Option C is pi by 2. Option D is 2 pi by 3. Option E is 0. Let's do using the formula আমি কি ইউজ করিম, sin inverse x plus sin inverse y is equal to sin inverse x into 1 minus y square plus y into 1 minus x square. Yeah, x or value ki 2 root 2 by 3, y value ki 1 by 3. So কি হয়ে যাব, sin inverse 2 root 2 by 3 plus sin inverse 1 by 3 is equal to sin inverse x key 2 root 2 by 3 into 1 minus y square, that is 1 by 9 plus 1 by 3 into 1 minus x square 2 root 2 square korle ki pam 4 into 2 8 by 9 ki hoye gol sin inverse 2 root 2 by 3 into 9 or square root 3, 9 minus 1 8, that is again 2 root 2 plus 1 by 3 into 1 by 3. 8 by 9 plus 1 by 9 sin inverse 1. This sin inverse 1 ketia hoy 5 by 2. The answer will be C. Right. Then next question to hold 2 sec inverse 2 plus sin inverse 1 by 2. এতিয়া আমি কৰিব লাগিব conversion. আমি secক কি হলে transform কৰিব লাগে, sec should be in sin inverse, because then only we can use the formula sin inverse x plus sin inverse y. Sorry, this. Okay. It's not the question. The question is, if x is greater than or equal 0 and theta is equal to sin inverse x plus plus cos inverse x minus tan inverse x, then pi by 2 less than or equal theta is less than or equal 3 pi by 4. This is option number A. Option number B is 0 theta
less than pi by 4. Option number C is 0 less than theta less than or equal to pi by 2. Just a minute. हाँ बोल. हाँ बोल क्लास कर रहा हूँ बोल. नहीं हुई कर रहा हूँ मैं कॉल करता हूँ ना तेरे को. अच्छा ठीक है आता हूँ रुक जा. हाँ. Next is what option number D is pi by 4 less than or equal theta is less than or equal pi by 2. So sin inverse x plus cos inverse x মই তো ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলো. It's always equal to pi by 2. That means theta is equal to pi by 2 minus tan inverse x. This means theta should be lies between what? Tan inverse x কৰ পৰা কৰ ভিতৰত লাই কৰিব? Minus pi by 2 to pi by 2. That means theta should be between pi by 2 minus pi by 2 be between 0 to theta should lie between. Just a minute. अरे कॉल करता हूँ ना तेरे को रुक जा. Right. So sin inverse x plus cos inverse x equal pi by 2 minus tan inverse x. So tan inverse x is greater than or equal 0. Right. Greater than or equal 0 কাৰণে tan inverse x for আমি প্ৰথমতে range চাব লাগিব. Range কি হ'ব? Then we'll do it like pi minus this tan inverse x. Then we will do like pi by 2 for the lower interval, pi by 2 plus upper interval. Then theta will be lie between pi by 2 upper interval less than or equal pi by 2 minus lower interval. Okay, actually we will do this question in the next class. Actually I have a work scheduled. I think actually 1 hour is also over. I will send you a DPP and all the class notes in the group. It is also available in the app. You can check in the window. There is a window called their study material বুলি এটা window পাবা এপটোতে. So তাত গৈ তোমালোকে গোটেই নোটছ খিনি পাই যাবা. ওকে আজিলে সামৰো. কাৰোবাৰ যদি কিবা ডাউট থাকে প্লিজ মোক টেক্সট কৰিব পাৰা বা এপটোতে অপচন আছে এপটোত টেক্সট কৰি দিবা. ঠিক আছে? ওকে বাই বাই.